अस्सलाम अलैकुम। लो जी, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और वही हुआ जिसका हम सब कह रहे थे कि जनाब ऐसा भी हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अटार्नी जनरल ने, और जो हमारे वज़ीर कानून हैं उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जनाब अली ये जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसको करारवा की सज़ा दी जाएगी। जी, इसमें बड़ी अहम एक बात हुई है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ौरन ही आपकी ये वीडियो जो है ना वो कर ली है। इसमें उन्होंने कहा है, आज़म नज़ीर तारण ने, ये बिटवीन दी लाइनों के अंदर क्या था ये आपको बता रहे हैं। ये कहा है जनाब आज़म नज़ीर तारण ने कि कमीशन एक होगा और कमीशन का जो चेयरमैन है कोई साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में से कोई एक होगा, और ये क्या करेगा, ये भी देखेगा कि ये जो 6 जजों ने ख़त लिखा है, जी ये जो 6 जजों ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है या नहीं। एथे रख, साडा हक एथे रख, ये है मेन चीज़ कि जो इन्होंने ये ख़त लिखा है बग़ैर सबूत के, बग़ैर वजह के, कोई एक चीज़ नहीं बताई कि जी इस केस में हमें दबाव डाला गया था और चाय की प्याली में तूफ़ान पैदा किया। अब इनकी बारी आ गई है जी। मैंने आपको कहा था कि ये इनका जो छक्का जो है ना, पिछली वीडियो में कहा था, देख लें। मैंने कहा इनका छक्का जो है 6 जजों का छक्का बाउंड्री पे कैच होगा, ये मैंने कहा था। और ये उसी तरफ इशारा है कि जनाब अली ये अगर इन 6 जजों ने तौहीन अदालत कर दी है, मिसकंडक्ट कर दिया है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दी है, बग़ैर सबूत के इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर दी है, और अदालत इस चीज़ को देखेगी, कमीशन इस चीज़ को देखेगा और कमीशन फौरी तौर पे बनेगा और 8 दिन के अंदर अंदर कमीशन ने रिपोर्ट देनी है। जी, सदियां महीने नहीं है इसमें, 8 दिन के अंदर अंदर। लो जी, हुण तुसी भी बेशक गवेड़ कर लो, अपना पल्ला जो है ना इसमें डालो कि क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 के 6 जज फारिग हैं, ये फारिग हैं। इन्होंने ये ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादती की है। ये इन्होंने तमाशा किया है, मीडिया को पहले जारी कर दिया है, उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा है, और ये इनको जनाब अब इसका पता लगेगा कि इन्होंने ये मिसकंडक्ट किया है। और मिसकंडक्ट अगर हो जाए ना तो बंदा नौकरी से फारिग होता है। ये कानून है एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जो बंदा इसमें आ जाए वो हो जाता है। बाकी 1.5 घंटा मुलाकात जारी रही है। मुलाकात में सारा कुछ बताया गया है, एक एक चीज़ के ऊपर गौर किया गया है, और उसमें यही तय हुआ है कि इनको करारवा की सज़ा दी जाए, जो भी इसका ज़िम्मेदार है। अब आपको पता क्या आगे क्या होगा? मज़े की बात बताऊँ आपको। आगे ये होगा, ये जो कमीशन बना है, ठीक है ये कमीशन बना है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी, इनके पास ये जो 6 जज हैं ये बारी बारी पेश होंगे, इनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और इनसे सबूत मांगे जाएंगे कि जनाब केड़ा मेजर ताड़े को लाया है, केड़ा कर्नल आया है, केड़ा ब्रिगेडियर आया है, आए बताएं और सबूत दें कि आपने मुल्क में इतनी बड़ी एक बात की है जिससे पूरे पाकिस्तान में हैजानी कैफियत पैदा हो गई है, अफरा तफरी पैदा हो सकती थी, इससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर इनसे सबूत मांगे जाएंगे, और मैं आपको 110% ये कह रहा हूँ, इनके पास किसी के पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने रेफरेंस तो दिया है ना इमरान खान के वो टेरियन केस वाला, तो टेरियन केस तो एक वकील ने किया था, साजिद नामी वकील ने। उस वकील को इमरान खान ने अटार्नी जनरल बना दिया, उसने अपना केस वापस ले लिया, तो कौन सा दबाव। बाकी तो एक केस भी ऐसा नहीं है जो
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف کیا ہو، تو کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے، تو پھر کون سا دباؤ؟ اور ہماری جوڈیشری میں اتنا تو وہ نہیں نہ ہوتا کہ کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالے تو پھر وہ فارغ ہوتا ہے شوکت عزیز صدیقی کی طرح، جیسے شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کیا گیا ہے نا، تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اس دفعہ الٹی گیم ہوگی، بالکل جج فارغ ہوں گے۔ پہلے تو شکایت کنندہ جو تھا نا اس کا باری آئی تھی، اب یہ 6 کے 6 جج جو ہے یہ کمیشن میں پیش ہوں گے، ان کو بطور وٹنس پیش کیا جائے گا، ان کی شہادتیں لی جائیں گی، ان سے ثبوت لیے جائیں گے، اور پھر جناب عالی ان کا جو رزلٹ ہوگا وہ میں رزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باؤنڈری کے اوپر یہ کیچ ہوں گے۔ یہ 6 کے 6 جج ایک ہی گیند سے کیچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ وزیر اعظم تک ہل گئے ہیں، پورے فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے۔ آج جہاں جائیں جدھر جائیں یہی 6 ججوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ کیا انہوں نے کر دیا ہے۔ بتائیں نا شوکت عزیز صدیقی کی طرح بتائیں، ان کے جو ضمیر جاگے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی نے تو نام بتایا تھا کہ فیض حمید میرے کو آندہ سی، فیض حمید نے میرے ساتھ یہ کیا، تو یہ بتائیں، کسی کا نام بتائیں۔ انہوں نے خط لکھ کے ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں آپ کو لکھ کے دے دوں یا کیا کروں کہ یہ 6 کے 6 جج فارغ ہیں، اور ان کو فارغ ہونا چاہیے۔ یہ جتنے جو جج ہیں نا جو نظر آتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں کر رہے بلکہ یہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو فارغ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی ہم سفر میں ہیں، رستے میں ہی روزہ کھلے گا، اور میں نے بتایا ہے کہ ان بس والوں کا یہ ہے کہ جس کا روزہ نہیں بھی ہے نا وہ بھی روزہ ہی رکھے گا، اور وہ بھی نہیں کھول سکتا، جس کا نہیں ہے نا وہ بھی نہیں کھول سکتا، یہ ان کا قانون ہے۔ تو جیسا بھی ہے بہرحال قانون کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ بس میں روزہ، جو آج بلکہ مجھے ایک وکیل ملا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، اس کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی چائے پئیں، اس نے کہا جی میرا روزہ نہیں ہے لیکن میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں، میں نے سحری بھی کھائی ہے، اور میں اہل تشیع ہوں۔ تو جب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی سفر پہ جائے تو روزہ نہ رکھنا فرض ہے۔ یہ بتائیں جی کہ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا، وہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اگر سفر میں ہوں تو روزہ جو ہے نہ رکھنا فرض ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے بھی دیکھا ہے تو سنا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، اور اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ اللہ ہی حافظ۔